Le commentaire, c'est par rapport à quelque chose. Je veux quelque chose de... Pensez donc. Quelque chose de... Premier vernissage parisien de Çağatay Gökmen. Monsieur Tepe, notre hôte, a tenu à ce que nous lisions un poème de Nazım Hikmet. Comme les derniers vers de ce poème nous parlent de valeurs universelles, nous avons voulu vous les dire en plusieurs langues afin que ce message de paix et de liberté traverse les continents. Ce pays est le nôtre, poignées en sang, dents serrées, pieds nus. Terre qui ressemble à un tapis de soie. Cet enfer, ce paradis est le nôtre. Que les portes se ferment qui sont celles des autres, qu'elles se ferment à jamais. Que les hommes cessent d'être les esclaves des hommes, cet appel est le nôtre. Vivre comme un arbre, seul et libre, vivant frères comme les arbres d'une forêt, cette volonté est la nôtre. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu davet bizim. Che gli uomini cessino di essere schiavi degli uomini. Questo è il nostro desiderio. Vivere come un albero, libero e solitario. Vivere in fratellanza come gli alberi di una foresta. Questa è la nostra volontà. 人类不是人类的奴才，这是属于我们的选择。生活就像一棵树，孤独和自由。我们的一生就像一片森林。这。Bu hissiyatı uyandırsınız. Orada olsun. Yine aynı şekilde. Sanatta hayal gücünün sınırı yok. Yok. Ve günde 3500 tane ayrıca fotoğrafları, bütün ressamları inceler. İnanın bunun sonu yok. Nereye gider hiç belli değil. Şunu biliyorum. Herkes bir şey yaratır. Çıkarmak. Biliyorsunuz aslında dil de bizim içinde çok önemli bir şey. Tabii biliyorum. Şu anda biliyorsunuz orada. Filmde de yani çok ciddi bir bunlar ressam şeyi var. Kesin var. Kesin. Konu var. Kesin. Bizde de birkaç resmi var burada. Evet. Orada alıyoruz. Tabii herhalde çok fazla. Aynı şekilde oralarda o dokuları, teknikleri görüyoruz. Cansiperhane, fedakar, canavar gibi Türkçesiyle korkunç çalışkan arkadaşlarımızdır. Yani Allah kendilerinden razı olsun. Yani burada işte biz onlara destek oluyoruz. Onlar daha çok bize destek oluyor. Son geçen işte epey oldu bir macera beraber yaşadık. Sayın Büyükelçim, resepsiyonda tabii siz çok yoğundunuz haliyle. Ev sahibi sizdiniz ama hanımefendiler bu kadar güzel. D'être venu à ce premier vernissage parisien de Çağatay Gökmen. Monsieur Tepe, notre hôte, comme les derniers vers de ce poème nous parlent de valeurs universelles, nous avons voulu vous les dire, poignets en sang, dents serrées, pieds nus, terre qui ressemble à un tapis en soie, cet enfer, ce paradis est le nôtre. Que les portes se ferment, qui sont celles des autres, qu'elles se ferment à jamais. Que les hommes cessent d'être les esclaves des hommes. Cet appel est le nôtre. Que les portes se ferment, qui sont celles des autres. Vivre comme un arbre seul et libre. Vivre en frères, comme les arbres d'une forêt. Cette volonté est la nôtre. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu davet bizim.
che gli uomini cessino di essere schiavi degli uomini. Questo è il nostro desiderio. Vivere come un albero, libero e solitario. Vivere in fratellanza, come gli alberi di una foresta. Questa è la nostra volontà. 人类不是人类的奴才，这是属于我们的选择。生活就像一棵树，孤独和自由。我们的一生就像一片森林，这都是我们的期望。 Que os homens deixem de ser os escravos dos homens. Esse chamado é o nosso. Viver como uma árvore livre só. Viver em fraternidade, como as árvores de uma floresta. Essa vontade é a nossa. İnsan, insandan kulu emas. Bu tanışaş bizning huquqimiz. Hayat xuddi bir daraxtga o'xshash, yolg'iz va erkin. Hayat xuddi o'rmonga o'xshash. Bu bizning orzuyimiz. Do away with the enslaving of man by man. This plea is ours. To live like a tree alone and free, like a forest in brotherhood. This yearning is ours. Przestali być niewolnikami innych ludzi. To jest nasza dewiza. Żyć jak drzewo, samotnie i wolno. Żyć jak w rodzinie, jak drzewa w lesie. To jest nasze pragnienie. Nit ki bàyyi jaamu nit dund ni garab nekk kott moom sa bopp dund ni mbokk mel ni garab ci àll lay suñu bëgg-bëgg 人間が人間の奴隷であることをやめますように。これは私たちの叫び。木のように生きる、一人自由に、仲間と共に生きる、森の木々のように。これは私たちの意志。 न कभी इंसान की गुलामी करे, ये धर्म हमारा है। वादियों में पेड़ों की तरह रहे हम, अकेले और मुक्त रहे हम भाई भाई, ये धर्म हमारा है। Abril, zarimınıman, minak yev azat. Yev abril, andarimınıman, yev fayrutyam. Askarodu merne. Askarodu merne. Nous avons entendu parler en turc. Federico nous l'a dit en italien, mille grazie. Amida nous l'a dit en chinois, cheche. André nous l'a dit en portugais, muito obrigado. Kudus nous l'a dit en ouïghour, Rarmat. Christine nous l'a dit en anglais, thank you very much. Agatha nous l'a dit en polonais, dziękuję. Lamine nous l'a dit en wolof, la langue du Sénégal, Derediev. Fumi nous l'a dit en japonais, arigato. Shilpa nous l'a dit en hindi, shukriya. Angèle nous l'a dit en arménien, shoragalem. Merci à tous, et puis que ce message de paix traverse les continents, puisque c'était le but un petit peu de ce texte. Et merci encore, excellent, de votre présence. Merci. Qui vient de son cœur. Merci à Tété. Çisil hocam. Çisil. Allez, allez. Si tu... Ah, ça serait un peu difficile. Ne söylenebilir bilmiyorum. Je sais pas à quoi dire sur ce poème. Aslında dünyada sınırlar vardır ama o sınırlar sadece insanların kafasındadır. C'est vrai qu'il y a des frontières dans le monde, mais ces frontières-là sont dans la tête des autres, des gens. Nasıl düşündüğünüz önemli. Sadece hikayelerden ibarettir. Et le reste, ce n'est que des histoires. Ben burada o sınırları kalkmış, bir araya gelmiş insanları görüyorum. Moi, je suis ici, je vois les gens qui n'ont plus de frontières entre eux. Comment dire? Qui n'ont plus de frontières entre eux. Oui, qui n'ont plus de frontières entre eux. Merci. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bana güç verdiniz, onur verdiniz. Çok sağ olun. Sayın Büyükelçim, size de çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
vous remercie tous. Voilà, bravo. C'était ça. Faut que tu manges encore un peu de ma fée pour être plus grand.